सम्मानित मुसलमान भाई और बंदेर प्रति अस्सलामु आलाइकुम। हिंदू दादा और दीदीदेर प्रति रइल आदाब एवं अन्यान्य जातिर भाई और बंदेर प्रति आंतरिक शुभेच्छा। प्रिय एलाकाबासी मने राखबेन आगामी 8 मई 2024 रोज बुधवार सीताकुंड उपजेला परिषद निर्वाचने सीताकुंड उपजेला नागरिक कमिटिर मनोनीत चेयरमैन पदप्रार्थी एमन एकजन व्यक्ति जिनी आपनादेर सुपरिचित एकांत आपनजन जनदरदी अन्यायेर बिरुद्धे प्रतिबादी कण्ठस्वर आपनादेर प्रिय भाजन आपनादेर बंधु जिनी बोलेन कथा नय काजे हबे परिचय जनगण थाकले पाशे निश्चित हबे जय और सेई तिनी जनाब मोहम्मद आरिफुल आलम चौधरी राजू भाई के चेयरमैन पदे आनारस मार्काई आपनादेर मूल्यवान भोट दिए एलाकार उन्नयनेर पथके प्रशस्त करुन एवं एकई साथे वज्रकण्ठे आवाज तुलुन। आपनार आमार मार्का आनारस मार्का, सबार सेरा मार्का आनारस मार्का, जनप्रिय मार्का आनारस मार्का, शांति प्रिय मार्का आनारस मार्का, सৎ ও যোগ্য প্রার্থীর মার্কা आनारस मार्का, सৎ ও যোগ্য প্রার্থী राजू भाईर मार्का आनारस मार्का। सीताकुंड उपजेला नागरिक कमिटिर मनोनीत प्रार्थी राजू भाईर मार्का आनारस मार्का। 8 तारीखे सारा दिन आनारस मार्काई भोट दिन। सৎ ও যোগ্য प्रार्थी मोहम्मद आरिफुल आलम चौधरी राजू भाई के बेছে নিন आनारस मार्काई भोट दिन। राजू भाईर सालाम निन आनारस मार्काई भोट दिन। राजू भाईर आदाब निन आनारस मार्काई भोट दिन। जेखाने जाई सेखानेई पाई सेई तो मोदेर राजू भाईर मार्का आनारस मार्का। राजू भाईर दुनयन अत्र एलाकाबासीर उन्नयन। सम्मानित एलाकाबासी मने राखबेन उन्नयनेर मार्का आनारस मार्का। उन्नयने अंश निन आनारस मार्काई भोट दिन। उन्नयने शपथ निन आनारस मार्काई भोट दिन। भोट दिन भाई भोट दिन आनारस मार्काई भोट दिन। आर मात्र कयेक दिन एर माझे सिद्धांत निन आनारस मार्काई आपनादेर मूल्यवान भोट दिन। दिके दिके एकई शुनी आनारस मार्कार विजयेर ध्वनि। विजयेर माला पड़बे कारा? राजू भाईर आनारस मार्कार भोटार जारा। एकटी स्मार्ट उपजेला गড়তে চায় কে? राजू भाई छाड़ा आबार के? और ताई तो प्रिय एलाकाबासी जाबार पथे बोले जाई आनारस मार्काई भोट चाई। एलाकाबासी के बोले जाई आनारस मार्काई भोट चाई। बाड़ी बाड़ी बोले जाई आनारस मार्काई भोट चाई। घरे घरे बोले जाई आनारस मार्काई भोट चाई। पाड़ाई पाड़ाई बोले जाई आनारस मार्काई भोट चाई। माँ बोंदेर बोले जाई आनारस मार्काई भोट चाई। युवक भाईदेर बोले जाई आनारस मार्काई भोट चाई। तरुणदेर बोले जाई आनारसे भोट चाई। सबाइके बोले जाई आनारस मार्काई भोट चाई। दादा दादी के बोले जाई आनारस मार्काई भोट चाई। नाना नानी के बोले जाई आनारसे भोट चाई। खाला खालू के बोले जाई आनारसे भोट चाई। मामा मामी के बोले जाई आनारस मार्कार विकल्प नाई। फूफा फूफी के बोले जाई आनारस मार्काई आपनादेर मूल्यवान भोटटी चाई। चाचा चाची के बोले जाई आनारसे भोट चाई। हिंदू मुस्लिम भाई भाई आनारस मार्कातेई भोट चाई। भोट चाई भोटारेर दोया चाई सकलेर। मने राखबेन आपनार आमार मार्का आनारस मार्का। एलाकाबासीर मार्का आनारस मार्का। सकलेर प्रिय मार्का आनारस मार्का। जनप्रिय मार्का आनारस मार्का। शांति प्रिय मार्का आनारस मार्का। मने राखबेन नेই निष्ठार मार्का।
আনারস মার্কা, ন্যায্য দাবি আদায়ের মার্কা। আনারস মার্কা, কি সুন্দর মার্কারে ভাই, সে তো আনারস মার্কারে ভাই। আনারস মার্কাই ভোট চাই। আল্লাহ তুমি দয়াবান, আনারস মার্কার রেখমান। আল্লাহ তুমি দয়াবান, রাজু ভাইয়ের রেখো মান। সাদা মাটা মঞ্জার রাজু ভাই নাম তার, রাজু ভাইয়ের মার্কা আনারস মার্কা। রাজু ভাই যোগ্য লোক, জয়ের মালা তারি হোক, জয়ের মালা পড়বে কারা? আনারস মার্কার ভোটার যারা, আনারস মার্কা দেখিয়া ভোট দিবেন হাসিয়া। চারিদিকে হুলিয়া, আনারস মার্কাই ভোট দিবেন মন খুলিয়া। আমরা দিব আপনারা দিন, আনারস মার্কাই ভোট দিন। মনে রাখবেন, একটি সুন্দর সমাজ গঠনের মার্কা আনারস মার্কা। মাগো, তোমার একটি ভোটে মা আনারস মার্কা জিতেই যাবে মা। তাই তো মাগো, আমরা সবাই ভোট দেব মা আনারস মার্কার মাঝখানে। মায়ের কোলে শিশুর ডাক, আনারস মার্কা জিতেই যাক, জিতেই যাবে ইনশাল্লাহ। আনারস মার্কা। প্রিয় এলাকাবাসী, আনারস মার্কার নির্বাচনী প্রচারণা উপস্থাপনায় এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে সবাইকে দলমত নির্বিশেষে ভোট দেবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। প্রচারে অত্র এলাকার সর্বস্তরের ভোটারবৃন্দ। যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবে হবে দেখা, দেখা হবে বিজয়ে। যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, দেখা হবে হবে, দেখা হবে বিজয়ে।